करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पादपद्म कोटि कोटि प्रणाम। श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र एक भक्तिर अर्थ निवेदन करने आज आम अच्छा बनिता अपा कोरापुट अपा को अनुरोध कर एक भक्तिर अर्घ माँ को पादपद्म निवेदन करेंगे। माँ मधुमयी दिव्य जननी श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद ठारे मोर समर्पण भरा कृतज्ञता भरा प्रणाम। उपस्थित मोर आत्मार साथी समस्त पूज्य प्रिय और सहयात्री अपा भाई मानक वंदे मातरम प्रणाम। सम्मानीय भवेश भाई को वंदे मातरम प्रणाम। माँ पाखे गोटे निवेदन। जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे, जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे, जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे। आशा अछि विश्वास अछि सबु समस्यारु प्रभु उद्धारिब तुमे। जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे, जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे। सबु दिगे देखे परा तुमरी नयन, मोथा मोर थाउ सदा तुमरी चरणे। सबु दिगे देखे परा तुमरी नयन, मोथा मोर थाउ सदा तुमरी चरणे। चिंता मोर स्थिर रहु आत्मार स्मरणे, दूर दिग्बलय छुए तुम अन्वेषणे। दूर दिग्बलय छुए तुम अन्वेषणे। आशा अछि विश्वास अछि सबु समस्यारु प्रभु उद्धारिब तुमे। जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे, जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे। विपद अबा संपद मो पाई समान, विजय की पराजय नाही आकर्षण। विपद अबा संपद मो पाई समान, विजय की पराजय नाही आकर्षण। तुमरी सिद्धांत मोर बाजु थाउ कने, डरिबिनि काहारिकु जणे अबापणे। डरिबिनि काहारिकु जणे अबापणे। आशा अछि विश्वास अछि सबु समस्यारु प्रभु उद्धारिब तुमे। जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे, जीवन तुमे देइछ संभाळिब तुमे। तुमे मोर पासे पासे थिले सदा बेले, हताश विषाद सदा रहिबे दूरे। तुमे मोर पासे पासे थिले सदा बेले, हताश विषाद सदा रहिबे दूरे। काली पाई भाबिबी मुकी पाओ कारणे,
ତୁମେ ପରା ମୋର ସାଥୀ ସଦାଏ ଜୀବନେ। ତୁମେ ପରା ମୋର ସାଥୀ ସଦାଏ ଜୀବନେ। ଆଶା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ସୁଖରେ ରହିଛ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ରହିଛ ନିଜ ହାତରେ ଆମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛ। ସୁଖରେ ରହିଛ ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ରହିଛ ନିଜ ହାତରେ ଆମକୁ ତୁମେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛ। କେବେ ଯଦି ରୁଷି ଗଲୁ ବୁଝାଇବ ତୁମେ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ପୁଣି ଆକଟିବ ତୁମେ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ପୁଣି ଆକଟିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଆଶା ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାରିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ମା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ସେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କର ରଚନା ଲେଖା। ସତରେ ଜୀବନ ତୁମେ ଦେଇଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ। ତୁମେ ହିଁ ସାଧକ, ତୁମେ ହିଁ ସାଧନା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି, ଦ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକଲ, ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର। ତାହାର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବ। ପୃଷ୍ଠା 18 ଆଲୋଚନା ହବ। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ମୁଁ ପଢିନେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତି ରବିବାରେ ସମୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଭାଇ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ସମୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ସତରେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ସମୟ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଇ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ଚାଲୁ। 18 ପୃଷ୍ଠାର 2 ପୃଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। 2 ଲାଇନ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଆଲୋଚନା ଭାଇ ରଖିବେ। ବଟ୍ ବାଇ ହ୍ୱାଟ individual faculty or standard shall be innovator find out his new foundation or establish his new measures. Evidently, it will depend upon the available enlightenment of the time and the possible forms of knowledge to which he has access. At first, it was in religion a personal illumination supported in the West by the theological, in the East by the philosophical reasoning.
परंपरा अतीतरु जहाँ आमर अच्छी ताहा आमर से समाज को उन्नत करे पारिने जहाँ फल केतक व्यक्ति निजर ज्ञान बल से संस्कार को परिवर्तन करने साहस सहित से क्षेत्र को आसी एवं करिछंती भी तथापि आगो को समाज किपरि जीव ताहापरे प्रभु लिखिछंती। भाई को मु यार विस्तृत आलोचना पे अनुरोध करछि। भारी प्रणाम। भाई आलोचना रखंतो। महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय स्वागत एवं शुभेच्छा। ह्यूमन साइकिल पुस्तक 18 पेज आम आज अध्ययन जारी रखा। विषय आपण को समस्त को जना अछि the age of individualism and reason, व्यक्तिवाद एवं बुद्धिर जुग। ता पूर्व रही एक परंपरा जुग कन्वेंशनल एज। कन्वेंशनल एज पर जो रेशनल एज टी संभव होती संपर्क रे but by what individual faculty or standard shall the innovator find out his own foundation or establish his new measure? आमे गोटे इंडिविजुअल फैकल्टी कथा पढ़ु। बाय व्हाट इंडिविजुअल फैकल्टी, क्यों व्यक्तिगत सामर्थ्य स्टैंडर्ड मानदंड द्वारा टेल द इनोवेटर कहले नव प्रवर्तक तांकर फाइंड आउट हिज न्यू फाउंडेशन, तांकर नूतन भित्तिटी को खोजी पाइबे और एस्टैब्लिश हिज न्यू मेजर्स एवं तार जो नूतन परिसीमाटी को नुआ मापदंडटी को किभली भावरे प्रतिष्ठित करिवे। तेणु जो नुआ मापदंडटी आसीबो न्यू मेजर्स जो नुआ भित्तिटी आसीबो न्यू फाउंडेशन कांक द्वारा इनोवेटर द्वारा नव प्रवर्तक द्वारा। कारण कन्वेंशनल एज रे जहा चलिवा कथा चली तार परिवर्तन है ना। Evidently, it will depend upon the available enlightenment of the time. स्पष्ट रूप से एटा निर्भर करिवो का उपरे ना अवेलेबल एनलाइटनमेंट। जेतिकी ज्ञान संभव हिच जेतिकी ज्ञान मिलुची तारी उपरे निर्भर करिवो
କୋଉ ଜ୍ଞାନ ନା ସେଇ ସମୟ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମିଳିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଇଏ ହଉଛି ନୂଆ ଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି। ହୁଏତ ଆଉ 200 ବର୍ଷ ପରେ, 100 ବର୍ଷ ପରେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ କଣ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଥିବ। And the possible forms of knowledge, ଜ୍ଞାନର possible ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡିକ, to which he has access, ଯାହା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରବେଶ ରହିଛି, access ରହିଛି। ଏପରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ହୁଏତ ଆମର ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ଦିଗନ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡିକ ପ୍ରବେଶ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମୋବାଇଲର ଜ୍ଞାନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜ୍ଞାନ, ଆପଣଙ୍କର ଇ କମର୍ସ ବା ଇ ଟ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କିମ୍ବା ଇ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଏଗୁଡିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁ। ସେଇମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଜୀବନର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଜ୍ ସେଇମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର କଥା ଦେଖିବା, ଏଟ ଫାଷ୍ଟ ଏ ସବୁ ରହିଥିଲା ଧର୍ମ ଭିତରେ। It was in religion. এই ଧର୍ମ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଇଲୁମିନେସନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋକାୟନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯିବା। ଏ ଜ୍ଞାନର କଥାଟି ଆସିଥିଲା କୋଉଠୁ? In the West by a theological, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆସିଥିଲା ଧର୍ମ, ଥିଓଲୋଜି କହିଲେ ଧର୍ମ, ଧର୍ମସୂତ୍ର ବା ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି, ଆଉ ଦି ଇଷ୍ଟ ବାଇ ଫିଲୋସଫିକାଲ ରିଜନିଂ। ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଦାର୍ଶନିକ ବୁଦ୍ଧି, ବୌଦ୍ଧିକତା ଜରିଆରେ। ଆମେ ଉପନିଷଦ ବେଦକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟର ଦାର୍ଶନିକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଗୋଟେ ଥିଓଲୋଜିକାଲ, ଧାର୍ମିକ ସୂତ୍ର ବା ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଲୋକାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନର ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ, ଆଉ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଦାର୍ଶନିକ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ରହିଥିଲା।
ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ ସୋସାଇଟି and politics it started with a crude primitive conception of a natural right and justice which took its origin from the exasperation of suffering or from an heightened sense of general oppression, wrong, injustice, and indefensibility of the existing order when brought to any other test than that of privilege and established convention. प्रभु कहवाक चाहते आमे जदि समाजर कथा देखिबा आउ आमे जदि राजनीतिर कथा देखिबा इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स क्या आरंभ होइतिला केमिति ना इट स्टार्टेड इ फिलोसॉफिकल रीजनिंग बा थियोलॉजी इटा आरंभ होइतिला with a crude primitive perception. Crude primitive perception. अति अशोधित क्रूड माने अशोधित तैल क्रूड ऑयल कहती जो प्रोसेस रही नहीं तेणु प्रथम कालीन अशोधित गोटे अवबोध भितरु प्रिमिटिव परसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट एंड जस्टिस स्वाभाविक अधिकार और स्वाभाविक न्याय विषय रे कारण आज भी तो लोक निजर अधिकार जाने ना आज लोक निजर जस्टिस कथा जाने ना तेणु से पुणी गोटे क्रूड फॉर्म अशोधित अवबोध रही चेतना रूप से रही अथच सेटा आरंभ हो आरंभ पुणी कहा संपर्क रे आम जो देखा जे मन करतु आम गोटे डेमोक्रेसी देखिए डेमोक्रेसी जेबे आरंभ हो तार अनेक फ्लज गुड़िक रही भूल भटका रही समय क्रमे से गुड़िक संशोधित तेणु प्रथम रही क्रूड फॉर्म रे क्रूड फॉर्म टी अशोधित रही अशोधित अवबोध बा अशोधित चेतन से आरंभ होता तापरे एटा which took its origin from the exasperation of suffering or from an awakened sense of a general oppression, wrong, justice and indefensibility. ako जो चेतनाटी आरंभ है से रही गोटे गोटे पाठचक्र अच्छे पाठचक्र छाड़ी दिए पांचटा
ସଫରିଂ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଦି ସଫରିଂ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା କ୍ରୋଧ, ରୋଷ, ବିଦ୍ରୋହ। କାରଣ କନଭେନସନାଲ ଏଜରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟି ଯେତେ ବଢି ବଢିକି ଯିବ, ଯେତେ ବଢି ବଢିକି ଯିବ ସେତେ ରୋଷଟି ଆସିବ। From an awakened sense of a general operation, wrong, injustice, and indefensibility को ଏଇଟା କିପରି ରହିଥିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସବୁଠି ଅତ୍ୟାଚାର ରହିଥିବ, ଅପରେସନ ଯୋଉଠି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ରଙ୍ଗ, ଭ୍ରମ ଗୁଡିକ ରହିଥିବ, ଇନଜଷ୍ଟିସ, ଅନ୍ୟାୟ ରହିଥିବ, ଯେମିତି କଂସ ରାବଣ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା, ସେଭଳି ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଅବିଚାରର ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗୃତିକୁ of the existing order when brought to any other taste, then that privilege and established convention. ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଅବବୋଧ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତାର ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କନଭେନସନ, ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କନଭେନସନ, ତାର ପକ୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ, କନଭେନସନର ଗୋଟେ ମୋହନ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ହବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଠି ରୋଷଟା ନଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଉ। ଜଣେ ଆମକୁ କହିଦେବେ ଯେ ଅମକ ପରିବାରଟି ଖରାପ, ଆମେ ତାକୁ ହଁ କହୁଛୁ। ଅମକିଆଟି ଭଲ, ଆମେ ତାକୁ ହଁ କହୁଛୁ। ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ପରମ୍ପରା ଗୁଡିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ ସମାଜକୁ କବଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବଢିବ, ଏଇ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କନଭେନସନ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କର ବଢିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବଢିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା the religious motive led at past। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆଗକୁ led it fast କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଧର୍ମ ଅଭିଳାଷ ଯୋଗୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା କାରଣରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିବା
The religious motive led at first, the social and political moderating itself after the swift suppression of its fast, crude and vehement movements took advantage of the upheaval of religious in Reformation, followed behind it as a useful ally and waited its time to assume the lead when the spiritual momentum had been spent and the perhaps by the very force of the secular influences it called to its aid had missed its way. आमे जदि धर्म अभिलाष तो आग को नहीं थिला ये अवबोध किंतु अनेक सामाजिक आंदोलन मुंड टेकिला, अनेक राजनैतिक आंदोलन मध्य मुंड टेकिला, किंतु ये आंदोलन गुड़ी को अनेक समय moderating itself after the swift suppression of its fast, crude and vehement movement. तार जो प्रथम कालीन आंदोलन गुड़िक जो क्रूड फॉर्म रे रही अशोधित रूप रे रही से गुड़ी को दमन कर दिया गला, सप्रेस कर दिया गला एवं जा फल जिते कौन सी विद्रोह को दमन कर दिया जाए किसी जो विद्रोह जो टेम्पोटा रही था, जो शक्ति थी रही था, सेटा किसी परिमाण रे ह्रास हुए। किंतु एठारे प्रभु कहउछंती took advantage of the upheaval of religious reformation. धर्म क्षेत्र रे अनेक रिफॉर्मेशन मध्य आमे देखू सेगुड़िक गोटे नूतन जागरण सुजोग पाई अपीवेल ऑफ रिलीजियस रिफॉर्मेशन। धर्म क्षेत्र रे अनेक रिफॉर्मेशन गुड़ी को रिफॉर्मेशन कहले कौन संस्कार नुआ करी विचार को गढ़ा एवं ताको स्थापित करवा एटा होची प्रकृत रे संस्कार आंदोलन जागरण। से बाटरे आमे मूल जो गति गुड़ी कही सामाजिक जीवन में ताकू बुझिया को चेष्टा कर खाली जे धर्म क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन घटिला ता नुहे, फॉलोड बिहाइंड इट एज ए यूजफुल एली अति आवश्यक सहयोगी भाव रे से आसिला एवं आमे देखिवा से गोटे प्रकार waited its time to assume perhaps by the very force of the secular spiritual the led
when the spiritual moments had been spent and perhaps by the very force of its secular influences. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସାହଟି ଗତି କରୁଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ଉତ୍ସାହଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମୟ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଅତି ମାନସର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ରହିଛି ତାକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନେକ ଧର୍ମେତର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତାପରେ ଆସିଲା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ପରେ followed behind it as a useful ally and waited its time to assume the lead when the spiritual momentum had been sent and spent and perhaps by the very force of the secular influences it called to its aid had missed it in a way. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ନିଜର ଏଲି ଭାବରେ ଏଡ୍ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଧର୍ମ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲା। ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ନା ବହୁତ ଗୁଡେ usurpations and pretensions and brutalities से कथा को आमे जदि एपरि बुझिबा एटी प्रेरणा प्रधान धर्मग्रंथ गुड़िक रही ख्रीष्ट धर्म रो अनेक धर्मविधि गुड़िक रही चर्च बा गिर्जार धर्म अनुशासन गुड़िक रही सेगुड़िकर प्रकृत यथार्थ अर्थ कौन आउ तार यथार्थ मर्म कौन से कथाटी को निरूपण करने व्यक्तिर गोटे अनुभूति बा तार आलोकित विवेक बुद्धिर रही विवेक बुद्धि रही एवं जेतବେଳେ एई विधि व्यवस्थार the vehemence of its claim was measured by the vehemence of its revolt from the usurpations and pretensions and brutalities. एथिरे देखा जाउछि जेते सबु आंदोलन या सहित जड़ित होइछि जेते सबु अधिकार गुड़िक या सहित
जड़ित अच्छी सेमाने सबु क्षेत्र रे ये दाबीटी को खोजिले जो कथाटी पाई आंदोलन टी को तैयारी करा जाइछि आंदोलन पछरे जो उद्देश्य रही ताकू भी सेमाने जाने को चाहिए The vehemence of its claim was measured by the vehemence of its revolt. विद्रोहर जो तीव्रता से आधार रे मध्य धर्मगत क्षमता शक्ति बहु समय गोटे परीक्षा निरीक्षा भीतर को जाउथिला आमे जदि जो आलोचना टिकु एठारे आमे आनी छथि ताकु जदि टिके विचार करिवा आउरी गंभीर भाव रे प्रकृत धर्म अनुष्ठान मानकरे धर्म अनुष्ठान जो कर्ता माने अछंती सेमानक भितरे निष्ठुरता छलना नृशंसता ये सब रही एवं मनीष से सब नृशंसता ठारू मनीष से सब छलना गुड़िक ठारू मनीष से सब नृशंसता गुड़िक ठारू गोटे मुक्ति चाहूला आपण चाहिए ये मुक्तिटा पाइबे कारण ये मुक्तिटा कन्वेंशनल एज आपण को जो बंधनटी देछि जो बंधन बल रे आपण एते बेसी शोषणर अन्यायर अत्याचारर नृशंसतार छलनार शिकार होउचंती जदि कई ताको उद्धार करंती ताले निसंदेह रे गोटे बुद्धिवाद ताको सुरक्षित कर किंतु बुद्धिवादर सभ्यता रे पहुंचिया पई हमको अनेक तपस्या करने को पड़ुछि कारण बुद्धिटा एमती आपे आसुनी आपण को व्यक्तिगत भाव ज्ञान अर्जन करिया बिना ज्ञान रे बुद्धिवाद को प्रतिष्ठा करिया भारी जटिल कथा नले से भी गोटे विश्वास कथा सेटा भी गोटे कन्वेंशनल कथा हो अन्य माने जेहेतु विश्वास करछंती आपण भी ताको विश्वास करिया को चाहिए the movement of the religious freedom in Europe took its stand fast on a limited, thereon an absolute right of the individual experience and illumined reason to determine the true sense of inspired scripture and the तेणु ये जो विद्रोह जो भली भाव में जन्म नहीं थिला बहुत प्रकार रिकनसिलेशन सालिस भी उद्भव होता जड़े लोक रागी गले आम बुझे बाजी दिखती ठीक सेमती जो विद्रोह आसे से विद्रोह को सम्मुखीन होगापाई अनेक गोटे उपाय रही गोटे उपाय हूँ सालिस करना जो कथाटीर अभियोग होउछि आमे से अभियोगटी को
ଆଡ୍ରେସ୍ କରିନେବା ବା ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ କି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ, ବହୁ ସମୟରେ ଧର୍ମ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର କେତେ କେତେ ନୂଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଧାଡି ରହିଛି ବାକି ଆମେ 18 ପେଜର ଶେଷ ଭାଗରୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟିକୁ କିପରି ଆସିପାରିଛି ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଟି ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଭଳି ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସନ୍ଥ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱର କେତେ ନୂତନ ସଂଗଠନ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରହିବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠାରେ ସମାପନ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।